Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Leo tutakwenda kujifunza somo letu linasema vaa silaha sahihi katika vita inayokukabili au unayoikabili. Kwa hiyo lazima mteule au mpendwa uwe na silaha sahihi ili uweze kupambana na adui katika vita inayokukabili au unayoikabili. Tunaona katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa 37 kuendelea. Tunamuona kabisa Daudi alienda kupigana vita akiwa na silaha sahihi, lakini Sauli alienda kupigana vita hakuwa na silaha sahihi, ndio maana alimshindwa Goliati. Lakini tukimtazama Daudi aliweza kushinda kwa sababu alikuwa na silaha sahihi, ndio maana aliweza kumshinda Goliati. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Leo wewe mpendwa unaingia vitani kupigana vita, lakini vita unayoiendea hauna silaha sahihi ya kupambana na ile vita. Ndio maana watu wengi wamefeli, watu wengi wameshindwa, watu wengi mfano unaletewa magonjwa, labda Mungu alitaka utubu tu, then magonjwa yataondoka. Unajikuta unaanza kukemea kupambana, lakini yamkini Mungu alitaka tutoba, then yale magonjwa yaondoke. Au kuna changamoto fulani kwenye ndoa, Mungu alikuhitaji usimame eneo fulani, kwa unajikuta unapambana na ile vita pasipo silaha sahihi, yani hauna silaha sahihi za kupambana na ile vita. Kwa ni vyema mpendwa, fuatilia ili somo upate kujua silaha sahihi katika vita inayokukabili au unayoikabili, katika jina la Yesu, amen.